नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपर नजर पकाइबा। तेबे नुआ वर्ष रे समस्त महिला मानकु 3 थर मिलिबो सुभद्रा टंका। तेबे सुभद्रा योजना को नहीं सोमवार दिन बड़ घोषणा कर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा 2025 रे महिला मानकु 3 थर सुभद्रा टंका मिलवाक जाउछि। सुभद्रा योजना को नहीं उपमुख्यमंत्री कहते 2025 रे सुभद्रा योजनार वर्ष नुआ वर्ष रे चतुर्थ पर्याय टंका सहित मार्च 8 रे महिला दिवस एवं रक्षा बंधन रे महिला मानकु सुभद्रा टंका मिलवाक जाउछि। जनवरी प्रथम सप्ताह रे पूरा सर्वे शेष हेब। आज फील्ड रिपोर्ट आसिबो से अनुसार पदक्षेप नियाजिबो जेमिति एई योजनारु केही वंचित हेबे नाही सेति प्रति गुरुत्व मध्य दिया जाई अछि। परवर्ती खबर पश्चिमा झड़ प्रभाव रे प्रबल रति प्रबल वर्षा। तेबे सोमवार ओडिशार उत्तर पश्चिम अंचल रे किछि जिल्ला रे कांभा वर्षा हेबार संभावना रहिछि। बाकी अन्य जिला पाग प्रायतः सुखिला रहिबो। एथि सहित घन कुहुड़ी नहीं सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा कलाहांडी एवं कंधमाल आदि जिला को येलो वार्निंग टी जारी करा जाई अछि। बरगढ़ बलांगीर नुआपड़ा केन्दुझर मयूरभंज संबलपुर आदि जिले में हालुका कुहुड़ी देखा जिवो बोली शुणा पड़िछि। सेबड़ी 31 तारिख में विभिन्न स्थान में कुहुड़ीर प्रभाव रहिबो बोली पाणीपाग केन्द्र सूचना प्रदान करिछि। परवर्ती खबर फसल क्षति पंजीकरण अवधि को 1 तारिख पर्यंत वृद्धि उभय बीमाभुक्त एवं बिना बीमाभुक्त करिपारिबे आवेदन। तेबे बीमाभुक्त चाषी माने जनवरी 1 तारिख पर्यंत बीमा कंपनी मानकु फसल क्षति संपर्क में सूचना दे पारिबे बोली कुआ जाई अछि। राज्य रे अदिनिया वर्षा जोगु चाषी मानकर फसल क्षतिर सम्मुखीन होइछन्दी। राज्य सरकार क्षतिग्रस्त चाषी मानकु सहायता देबा पई योजना करिसन्दी। ए संपर्क में मुख्यमंत्री बैठक करने सहित नयागढ़ गजपति एवं गंजाम जिला परिदर्शन करी क्षयक्षति आकलन करा जाई अछि। अन्य मंत्री माने मध्य क्षतिग्रस्त अंचल को गस्त करिसन्दी। बीमा करनथिबा एवं बीमा करिथिबा चाषी मानकु एबे सहायता दिया छिबो। परवर्ती खबर जनवरी मासरे 15 दिन पर्यंत बंद रहिबो समस्त बैंक सेवा। तेबे आज पर नुआ वर्ष होइछिबो 2024 सरिबो 2025 वर्ष आरंभ हेबो। प्रति मास भली 2025 रे मध्य किसी दिन बैंक गुड़िक बंद रहिबो। जनवरी रे मोट 15 दिन पर्यंत बैंक सेवा बंद रहिबो। यदि आपनकर जरूरी काम रहिछि तेबे छुट्टी तालिका विषय आरबीआई कैलेंडर रे निश्चित भाव रे जानि रखिबा उचित। जनवरी रे द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार छड़ा रविवार एवं अनेक पर्वपर्वाणी रहिछि। सेतिपय ए वर्ष जनवरी मासरे 15 दिन पर्यंत बैंक छुट्टी हेबाकु जाउछि। परवर्ती खबर स्वास्थ्य मंत्री बड़ सूचना फेब्रुआरी राज्य में आयुष्मान भारत योजना। तेबे स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग सोमवार राज्यवासी मानक एक बड़ बयान देइछन्ति। 2025 फेब्रुआरी मासरू राज्य में आयुष्मान भारत योजनाटी लागू हेबो बोली स्वास्थ्य मंत्री कहिसन्ति। एपरिक गोपबंधु जन आरोग्य योजना मध्य लागू करा जिवो बोली मंत्री प्रकाश करिसन्ति। राज्यर 3.5 कोटी लोक मानकु ही कार्डटी मिलिबो। याद्वारा राज्यवासी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उपकृत मध्य होई पारिबे। परवर्ती खबर एबे पुरोहित मानकु मासकु मिलिबो 18,000 टंकार दरमा। तेबे दिल्ली विधानसभा निर्वाचन पूर्व अरविंद केजरीवाल बड़ घोषणा होइछि। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन पूर्व गोटिए पर गोटिए योजना घोषणा करिबारे लागिछि आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी हाफ सरकार आसिले मंदिर पूजक मानकु एबे 18,000 टंका मिलिबो। मासकु 18,000 टंका देबाकू घोषणा करिसन्दी पूर्वतन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। परवर्ती खबर 11टी जिले में केवाईसी करनांती 28 लाख कोटी पर समस्तंकर राशन कार्ड। तेबे राज्यर 11टी जिले में 28 लाख रु अधिक हिताधिकारी माने ई केवाईसी वर्तमान पर्यंत अपडेट करनांती। तेणु सेमानंकर कटिजिवो राशन कार्ड तांको आउ मिलिबनी राशन चाउल। मिलिथिबा सूचना अनुसार गंजाम जिले में 3,67,755 जन ईकेवाईसी अपडेट करे नथिबा बेले मयूरभंज 3,22,817, कलाहांडी 3,12,084, केन्दुझर 2,89,484, कोरापुट 2,88,370,
नवरंगपुर 2,86,900, बालेश्वर 2,58,158, बलांगीर 2,32,095, सुंदरगढ़ 2,16,212, जाजपुर 2,06,300 एवं देवगढ़ जिले में 24,408 जन हिताधिकारी माने इक्वाईसी करनाहांती एवं एही समस्तंकर राशन कार्डटी कटिजिव खूब शीघ्र बोली जना पड़े। परवर्ती खबर पीएफ कर्मचारी मानू नुआ वर्ष भेटी समस्त अकाउंट को आसब 15,000 टंकार बोनस। तेबे पीएफ कर्मचारी मानक खुशीर खबर रही। पीएफ कर्मचारी मानक मिलिबो बोनस। नुआ वर्ष भेटी देवाकू जाउछंती सरकार। जदि आपण भी जड़े पीएफ कर्मचारी तेबे ही खबरटी आपण मानकू खुशी द्विगुणित करदेव। तेबे आसंतु जानिबा ही खबर विषय। जदि आपण अगस्ट 1 रु दिल्ली एनसीआर नोएडा ठारे चाकरी करिसेंती तेबे ईपीएफओ द्वारा आपणको अकाउंट रे 15,000 टंका बोनस भाव में दियाजिबो। प्राय 47,000 कर्मचारी एथिरु उपकृत हेबाकू जाउछंती, जाको नुआ वर्ष उपहार हेबाकू जाउछि। प्रेमवर्ती खबर व्यवसाय आरंभ करबा लगी सरकार देउछंती 20 लाख लोन। तेबे भारत सरकार देशर लोक मानक पई अनेक प्रकार योजना कार्यकारी करिसंती, जार लाभ भिन्न भिन्न लोक मानक मिलिछि। यदि आपण निजर एक बिजनेस आरंभ करबाकू चाहुछंती एवं आपणको पाखरे टंका नाही तेबे एथिपई वर्तमान सरकार एक योजना को कार्यकारी करिसंती। भारत सरकार पक्षरु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चली। योजना माध्यम सरकार बिजनेस आरंभ करबा लगी एबे ऋण देउछंती। योजना रे सरकार 10 लाख टंका पर्यंत लोन दौथिले, एगु वर्तमान बढ़ाई 20 लाख टंका करिसंती। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अनुसार भारत सरकार 3 प्रकार लोन देउछंती, जेमथिरे शिशु श्रेणी, किशोर श्रेणी एवं तरुण श्रेणी माने शामिल रहिछंती। प्रेमवर्ती खबर नुआ वर्ष पर श्रीक्षेत्र में गहली 31 और 1 तारिख 2 दिन पर श्रीमंदिर में लगिला कटकणा। तेबे नुआ वर्ष पर पुरी में बढ़ुची श्रद्धालुं भिड़। हजार हजार श्रद्धालु एवं पर्यटक पुरी आसुछंती। डिसेम्बर 31 और जनवरी 1 तारिख यह 2 दिन पर श्रीमंदिर में प्रवेश एवं प्रस्थान उपर कटकणा लग जाई अछि। यह 2 दिन केवल सिंहद्वार दे भक्त माने प्रवेश करेंगे एवं बाकी 3 द्वारा दे बाहर को आसबे। श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर विज्ञप्ति जारी करा जायछि। भक्तों को एवं 4 द्वारा दे प्रवेश नियम रही प्रबल भिड़ को दृष्टि रखी एभली कटकणाटी जारी करा जाई अछि। भक्त माने बड़दाण्डर होइतिबा बैरिकेड दे सिंह द्वार रे प्रवेश करेंगे। सेपटे भिड़ नियंत्रण पर ट्रैफिक कटकणा जारी करिछि पुलिस प्रशासन। प्रेमवर्ती खबर पीएम इंटर्नशिप योजना 1.27 लाख सीट को 6.21 लाख आवेदन। तेबे देश में दरदाम वृद्धि सहित बेकारी समस्या उत्कृष्ट होबार लगी। अनेक चाकरी न पाई बसी रही। गोटे पदवी बाहर हजार हजार आशायी आवेदन करुवा देखा जायछि। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना एभली एक चित्र सामना को आसी। योजना 1.27 लाख सीट खाली थिबा बेले 6.21 लाख आशायी आवेदन करिसंती। एबे चयन प्रक्रियाटी जारी रही सरकार पक्षरु कुआ जायछि। 2024 केंद्रीय बजेट योजना घोषणा करा जाई अछि। परवर्ती खबर शिमिलीपाड़ 13 जन शिकारी गिरफ। एआई कैमेरा रे कैद है चित्र। तेज जंगल सुरक्षा एआई कैमेरा कार्य करुछि। यह क्रम शिमिलीपाड़ शिकार उद्देश्य बुलुथिबा 13 जन को गिरफ करा जाई अछि। एआई कैमेरा रे 13 शिकारी चित्र कैद हेबा परे वन विभाग शिकारी को गिरफ करेछि। गिरफ 13 जन शिकारी करंजिया थाना रामजोड़ी गाँव बोली जना पड़े। 13 जन को गिरफ करने सहित गोटे देशी बंदूक और 13टी धनु 33टी तीर जबत करा जाई अछि। परवर्ती खबर आज केते रही पेट्रोल और डीजेल दाम जानी रखु। तेज ओडिशा रे आज पेट्रोल मूल्य 1 लिटर पिछा 101 टंका 39 पैसा रही बेले डीजेल 1 लिटर पिछा 92 टंका 96 पैसा रही। तेज एठारे आम आपण को सूचना देवाक चाहूँ जे आज ओडिशा रे पेट्रोल और डीजेल दाम लिटर पिछा काली ठाରୁ सामान्य कम होई अछि। आज ओडिशा रे पेट्रोल और डीजेल लिटर पिछा काली ठाରୁ सामान्य कम होइछि। परवर्ती खबर प्रथम थर पर भारत में आसंता वर्ष आयोजन हेब वेब्सर शिखर सम्मिलनी। तेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते आसंता वर्ष
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ୱେଲ୍ସ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ମାନବିକତାର ଗତକାଲିର ସଂସ୍କରଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଭାରତର ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତକୁ ବୈଷୟିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଞ୍ଜାମରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ କରିବେ ଆଲୋଚନା। ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଞ୍ଜିଳି ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଯାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏହାପରେ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁ ଆସିକାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଗଲା ଜାରି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବାର ଚାଷ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଅଛି। ତେବେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ପଶ୍ଚିମରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଜି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୋନପୁର ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 10 ବର୍ଷରେ 50,000 ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା। ତେବେ ଗରିବ ଏବଂ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦିଗରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଉଭୟ ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃତ୍ତି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜର ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଭାରତରୁ 5,000 ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଭୂତପୂର୍ବ ଶିଳ୍ପପତି ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ 92ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6 ମାସରେ ବଢ଼ିଛି 8 ଗୁଣା ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ, ଯାହାର ପରିମାଣ 21,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାରେ ଡିଜିଟାଲ ଠକେଇ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ଆକାଉଣ୍ଟ ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଅଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 6 ମାସର ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲା ନେଇ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜାରି କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ହିଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ 18,461ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 21,367 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ମଝି ଚିଲିକାରେ ଫସିଲା ଡଙ୍ଗା। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ମଝି ଚିଲିକାରେ ଫସିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା ଚିଲିକା ମଝିରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। 40 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାଇଥିବା ଏହି ଡଙ୍ଗା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସି ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3:30ଟା ସମୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଦପଡ ଘାଟରୁ ଜହ୍ନିକୁଦା ଘାଟକୁ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଅଛି। ଏହି ଡଙ୍ଗାରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ 20ଟି ବାଇକ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାଟି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ କିଛି ସମୟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ପାଣି ମଝିରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ କଟିଗଲା ରାସନ କାର୍ଡ। ତେବେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କଲା 58 ନିୟୁତ ଚାଲି ରାସନ କାର୍ଡ। ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସିଛି ସୁଧାର। ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲାଗୁ କରୁଛି। ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରାଯାଉଅଛି। ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ଏବଂ KYC ଦ୍ୱାରା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲାଇଜ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଲାଭାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ଜାଲ ତାହା ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଅଛି।
ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଜାଲ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟି କଟାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 80.6 କୋଟି ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କଟାଯିବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।